جامعة محمد الخامس تنظم اليوم بشراكة مع جامعة مونريال وبالضبط مرصد الاقتصادي الفرنكوفونية هذا المؤتمر الثاني اللي اختار هذه السنة موضوع بالأهمية ما كان موضوع اللي تيصب في أولا في ما هو خلق المقاولة والريادة لخلق المقاولة. ثانيا ما هو سوق الشغل وكيف يتمكن الخريج من الدخول إلى سوق الشغل الأكثر ارتياحية. الموضوع يتطرق كذلك لأفريقيا كقارة اللي عندها واحد الانتظارات اللي هي كبيرة، وكذلك الموضوع والمستفيد اللي هو الشباب والنساء أو المرأة بصفة عامة. C'est une conférence merveilleuse. Le Canada est tellement fier de soutenir cette conférence. Ça réunit une 200aine de chercheurs, enseignantes, enseignants pour partager leurs recherches, leurs perspectives sur la francophonie économique. C'est un sujet qui est vraiment assez urgent, en effet, parce qu'il faut regarder les opportunités de l'entrepreneuriat pour la jeunesse et pour les femmes pour créer des sociétés qui sont inclusives et qui permettent à toutes et à tous de réaliser une bonne qualité de vie. Alors c'est un grand plaisir pour l'Université Mohamed V de Rabat d'abriter cette deuxième conférence sur la francophonie. Conférence de dimension internationale et d'envergure internationale qui traite d'une thématique d'une grande actualité et d'un thème d'une actualité brûlante, à savoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Cette manifestation connaît la participation de plus de 250 experts marocains et étrangers venus de pays francophones, essentiellement de l'Afrique francophone. Le thème choisi dans le cadre de cette activité s'inscrit parfaitement dans la stratégie et dans les priorités nationales. En témoigne le dernier discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire du mois d'octobre précédent. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a insisté sur le soutien et l'accompagnement en matière de financement des jeunes entrepreneurs, des jeunes porteurs de projets et des start-up innovantes. La thématique est aussi importante puisqu'elle renforce et elle consolide l'ancrage africain du Maroc et l'ouverture du Maroc sur notre cher continent africain, notamment l'Afrique francophone. Alors concernant l'Université Mohamed V de Rabat, elle abrite des structures dédiées à l'entrepreneuriat d'une part et aux droits de la femme d'autre part. Je cite particulièrement la cité universitaire de l'entrepreneuriat, la cité de l'innovation et surtout la chaire Lala Meriem de la femme et de l'enfant. Mon nom c'est Kounale Kokouvi Mawena, je suis doctorant à l'université de Lomé au Togo. En fait, ma participation c'est dans le cadre de présentation d'un article, de mon article intitulé Impact des transferts de fonds des migrants sur les dépenses de santé des ménages au Togo. Alors, la conférence me permet, en tout cas, la présentation me permet de présenter l'article et de recueillir les observations des éminents chercheurs qui sont là afin d'améliorer ce document. لجميع الدول الآن تشتغل مسؤولين سياسيين للحصول على الأجوبة لهذه الإشكاليات المطروحة بلا ما تمكنوا من المرور عبر قنوات علمية، وهذه القنوات ما يمكنش نتخيلوها لما كانت الجامعة هي في صلب المسألة، والجامعة هي اللي تمكن تمدنا بالإمكانيات أولا العلمية، ثانيا هي تقدر تمكننا من الأجوبة ومن واحد الأدوات اللي تخلي المقررين وتخلي أصحاب القرار
يقدروا تسهل عليهم التوجهات اللي يمكن يمشيو فيها. أولا الاستجابة لحاجيات المواطن وحاجيات الساكنة. فالقارة الإفريقية عندها خصوصيات، والحمد لله الأساتذة والخبراء المتواجدين منهم أفارقة. كاين أساتذة شركاء من دول صديقة اللي عندهم واحد التجربة كذلك في هذا المجال، فالكل حسب اختصاصاته وكل حسب مسؤولياته. خلال هاد 3 أيام غنعملوا جاهدين باش نديروا لهم إشارة القطاع الخاص، رهن إشارة القطاع العام، وكذلك رهن إشارة أصحاب القرار. كل التصورات اللي غتسمح لهم إن شاء الله أنهم يمشيو ونشوفوا جميع المستقبل بواحد المنظور اللي هو أولا واقعي ومنظور اقتصادي اللي هو الحمد لله منظور غيخلينا مرتاحين وتنشوفوا المستقبل بواحد النجاعة وواحد ارتياح اللي هو مهم. وشكرا. ما تنساوش تكليكاو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.